समय रिक्रुटमेंट बाहर ना आम जी ओडार आशायी हेलुणी आमको ठीक समय निजुक्ति न बाहर बहुत दिन है बहुत आस्पिरेंट दिन को दिन कंपिटिशन बढ़ुँ ता सहित दिन को दिन बेरोजगारी बढ़िया सहित टीचर मान इम्पोर्टान्स दिन को दिन कमुची तो आम चाहूँ आमको सठिक भाव में न्याय मिलू ठीक टाइम रिक्रुटमेंट बाहर करूँ गेस्ट टीचर जदि नुआ आशायी मैंने पाऊना जो मैंने अवसर प्राप्त शिक्षक से मैंने कौन पाइबे रिक्रुटमेंट से मैंने कौन कौन यहाँ पोस्टिंग दबार ठीक समय कि आर वर्ष भी ठीक यही समय गेस्ट टीचर जो रिक्रुटमेंट कथा बाहरी प्रथम तापर यही वर्ष सेम टाइम आमको किंतु जो मानकर 1.5 वर्ष प्रायतः 2 वर्ष है LTR एत बेले पर्यंत भी माने रिक्रुटमेंट शेष पर्याय पहुँची ना तो आम बर्तमान केते दिन पर्यंत आम निजक प्रिपेयर खाली करूँ कि तार किसी रिजल्ट आमको मिलूना आपर कथा समस्त असुविधा जो मैंने भी झील हूँ कि पुओ हूँ समस्त परिवार बर्डन किसी ना कि अच्छी केते दिन जड़े मिडिल क्लास फैमिली पिला केते दिन से केते दिन पर्यंत से निजे प्रिपेयर होउथबो केते दिन पर्यंत बापा माँ कहते कि हाँ तुम पढ़ आम तुम पछपटे अच्छु जदि आमर से अर्थ व्यवस्था सुविधा था आम कौन सतरे सरकारी चाकरी आम तो तत्पर होता कि सेमती नुह तो आम चाहूँ कि ए सरकार जदि जड़े आम मुख्यमंत्री कहते कि से जड़े शिक्षक सतरे जदि शिक्षक होते सी कौन बुझीपार न शिक्षकर केते अच्छी आम समाज में केते गुरुत्वपूर्ण शिक्षक निजुक्ति तो सी आम कहूँ कि सरकार आम कथा शुणु आम दाबी टी शुणिकी से यथाशीघ्र आम शिक्षक रिक्रुटमेंट बाहर करूँ आमर एतिक पाखे दाबी। अच्छा मोदीଙ୍କର ନାରା ଥିଲା ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ବଚାଅ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ତ ସେଇ ଧାରା ସବୁବେଳେ କହିନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଅବହେଳା ଦେଉଛୁ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କେଉଁଠି ବାହାରୁଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟିଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରୁନାହିଁ ସେଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯଦି ପହଞ୍ଚିନି ଆମକୁ କେମିତି ସେ ଦେବେ ଖାଲି TET OTET ପରେ OTET କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଇବେ ଚାକିରି କେବେ OTET ତ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା ଫେର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ OTET ତାପରେ ଚାକିରିର କିଛି ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେବେଠୁ ତ ମୁଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେବେଠୁ ଭାବିଥିଲି କିଛି ଭାବିନି ତାପରେ 10 ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗତିରେ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ମୋତେ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବି ତ ମୁଁ ସେ ଆଶା ଦେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ଦିନକୁ ଦିନ ମୋଡ଼ି ଯିବା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରୁନି ତାପରେ ଆମେ ବି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ ତା ପକ୍ଷରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ନିଜେ ବି ମ୍ୟାରେଡ୍ ତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବି ମୁଁ ବି ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି ମୋତେ ଟିକେ ସେଇଟା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବାବ ମୋର ଦରକାର ଆମକୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ନିହାତି ବହୁତ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ମାର୍କରୁ ଜଣେ ରହିଯାଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବାରୁ ତା ମନର କଷ୍ଟ ସେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିବ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେତିକି ଆମେ ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଶାୟୀ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ସଫଳ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର କେବଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛୁ ଆମେ କହୁନୁ କି ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିକି ସେତିକି ମାନେ ତାପରେ TET ଯେତିକି ଆମର ରହୁଛି ଶିକ୍ଷକର ଯେତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ ଏଠିକି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ନା କି ଆମେ କୌଣସି ବି ଖାଲିଟାରେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ କି ଆମକୁ ସେମିତି ଚାକିରି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସୁଛୁ ଆମକୁ କେହି ଚାକିରି ଦେଇଦେବେ କି ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଆପଣ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ ଆମେ ଆମର କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆମେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମାନେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମୁଁ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଆମର 9 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା 9 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲ ସଂଘର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଆମର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ OAVS 700 ପ୍ଲସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ 1542 ପୋଷ୍ଟ OAVSର SSB TGTର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେଇ 1542 ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା OAVSର କୌଣସି 700 ପ୍ଲସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଆମେ RTI ଫାଇଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତିକି ତ
तो 7000 प्लस पोस्ट एसएसबी टीजीटी ओएबीएस 2000 पाखापाखि पोस्ट भैकेंसी अच्छी किंतु सरकार डिक्लेयर करुँच कि 30,000 पोस्ट एथर दिज्व कि कौन प्रकार पोस्ट दि जाऊना 2 दिन तले नोटिफिकेशन आसला कौन जो रिटायरमेंट शिक्षक मैंने से गेस्ट फैकल्टी देवे कि आम हजार हजार पिला बीईडी करके ओएसटी क्लियर करके बहुत दिन लानी कहीं आम ये बसीचु शिक्षक कहीं आम ये कर राजरास्त आज आम क्लास रूम रे पिला पाठ पढ़ा कथा आज आम आसिक राजरास्त बसुचु सरकार बाबू मैंने एसी भितर बसुँच ना पोस्ट बाहर ना कौन बाहर आम आसिक राजरास्त शिक्षक मैंने बसु स्ट्राइक पर स्ट्राइक चलती कौन प्रकार 9 तारीख बहुत बहुत किसी भी कम करना सरकार खाली कथा कहते कौन प्रकार कम किसी होनी माने पोस्ट आसुनी खाली कहते ये पोस्ट आम निजुक्ति देवु एतिक देवु से देवु कि कौन प्रकार गोटे भी पोस्ट आसुनी ना खाली नोटिफिकेशन ही टोटाल ही आसुनी आम खरारे आसिक शिक्षक आसाई मैंने राजरास्त बसुचु जो आम क्लास रूम में पाठ पढ़ा कथा पिला से आसिक आम राजरास्त बसुचु आम बेकार हो निश्चित भाव आम बाहर जा पाठ पढ़ुचु किए आउ कि भाई मानक बयस भी हो पाठ पढ़ी से निश्चित भाव आउଛନ୍ତି आम यदि बिजनेस कि कौन अलग कम लगी था बहुत दिन है आम इनकम करूँ आम केवल शिक्षक आशा करके आमर बयस गड़िया बसला किसी भाई मान अलरेडी माने जेनराल इयर जी अच्छी जेनराल क्वालिफिकेशन से इयर भी माने क्रॉस कर सारे किसी भाई भौणी मैंने बहुत आम असुविधा पड़ू।